କର। କଥାଟେ କହୁଁ କିସ କଥା ମହାଭାରତ କଥା। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ବିରାଟ ବୋଲି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବିରାଟ ରାଜା ଯଦିଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ସେ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶଳା କୀଚକ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। କୀଚକ ଥିଲା ସେନାପତି। କୀଚକର ପରାମର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ କୀଚକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଜନୈକ ମଲ୍ଲ, ଯିଏ ନିଜ ବାହୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଥାଏ ଓ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଭାବେ, ବଳବାନ ଭାବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ, ସେ ମଲ୍ଲ ଯାଇ ବିରାଟଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଜନ୍, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଏ ସିଂହାସନ ଖାଲି କର। ଏ ସିଂହାସନ ମୋର। ସେଠି ମୁଁ ବସିବି ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବି। ବିରାଟ ହତଚକିତ ହେଲେ। ସେ ମନେ ମନେ କୀଚକକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ। କୀଚକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜସଭାରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସେ ଅନେଇଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିନୀତ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମଲ୍ଲକୁ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଆପଣ ଉଚିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅତିଥି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ଆପଣ ଆଗ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଦେବପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସୀର ଜଳ ଢଳା ହେବ। ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମଲ୍ଲ ଚାହିଁଲା, ଏସବୁ କାମ କେବେ ହବ, କେମିତି ହବ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଏଇ ଦୂତ ସହିତ ଆପଣ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଭୋଜନ ଆଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ତାପରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଦୀର ଜଳ ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ର ପୂତ ହେବ। ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ଏ ଶଶାଗରା ଧରାରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭୀମ ଅତି ବଳି, ମହାବଳୀ। ତା ସମକକ୍ଷ ବହୁ ଯୋଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ସେ ବି ଛଦ୍ମବେଶରେ ବିରାଟ ରାଜସଭାରେ ରହିଥିଲେ, କେବଳ ପାଚକ ପଣ୍ଡା ଭାବରେ। ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମଲ୍ଲ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୀମସେନ ଯେ ଅତି ବଳି, ତାଙ୍କୁ ବୃକୋଦର କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଅଗ୍ନି ବୃକକ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଉଦରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଖାଇଲେ, ଯେମିତି ରାନ୍ଧିଲେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ, ତା ରୁଚିକର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅକଟା ଅବଟା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ମଲ୍ଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୀମସେନ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଦେଶ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଦୂତ କହିଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଥିବା ସେ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବର ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମଲ୍ଲ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି।
से अत्यंत प्रेत है। भीम कहले हे महाबाहु, हे महाभाग, हे महान, आपण आग तैल मर्दन करंतु। आपण तेल लगाई सारी पाख नदी में स्नान करेंगे। आपण को ए राज्यर समस्त दासी स्नान कराइदेवे। समस्ते नदी कूल को जीवे। यह कही गोटे गौणी रे गौणी सोरिष आनीदेला। आपण एथु तेल बाहर करंतु और लगांतु। मल्ल रागिगला, मूर्ख, सोरिष कौन के देहर लगाए, तोर उद्देश्य कौन? भीम कहले आपण शक्तिमान, आपण मल्ल, ये सोरिषरु तेल बाहर करि परिबेनी। अच्छा हो, आपण मो अंजुल रे से सोरिष ढाळंतु। विराट पापुली भीमंकर ता भितरे माणे सोरिष रहीगला। तापर से इमती भात मचकी देले। थप 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 तेल बड़ी पड़ला। कहला आज्ञा अंजुल देखांतु। मल्ल आश्चर्य हेले, मनीष हाथ रे एत शक्ति, से सोरिषरु तेल बाहर करदेला। भीम निज हाथ झलुवा गड़ुवा निगुड़ुवा तेल रे से मल्लर सर्वांग को ओदा करदेले। तापरे झकमकी पथर रे जेमती घर्षण कले निया बाहरे, से भाई शक्ति प्रयोग करी सर्वांग को मर्दन कले। मल्ल अनुभव करुले मोर प्रति अंगर जमी निया जली जाऊँगी। हृत्कंपन है। जो राज्यर गोटे पाचक इति बलवान एत शक्तिमान, से राज्य राजा कौन नई थे। मूलरू तार से साहस भांगीगला। तार सर्वांग जलुला भीमंकर मर्दन रे। भीमसेन कहले महाभाग, आपण ए दांत घसीबार प्रयास करंतु। यह कही से खूब जोरे एक ताली मारले। एते पवन हैला, से तेंतुली गछटा हलीगला। डेई पड़ी एक विराट डाल को धरी पकईले भीमसेन। कहले महाभाग, आपण आपको धरंतु। आप रुचि मुताबक खंड डाल भांगंतु, चोबई चोबई जातु स्नान करने। से जेम धरीदेले मल्ल, ये छाड़देले। देख मजा, बिचरा मल्ल डाल ओहली। ये पलि आइले। से कहले मु ओह्लैबी केमिति? शेषकु भीमसेन गोटे चिकणिया पट्टा नहीं पाखे पहुँचले एवं तार पछपटरे जो गोल गोल दिला नहीं आमर से पिटी चलले। जे कुलांगार मूर्ख पशु, तुरंत ये राज्य पलि जा। ये राज्य न छाड़ू तो तब एमती पिटी पिटी ये मारिदेवी। पिटी चलिले पिटी चलिले पिटी चलिले से ओढ़ी। तापरे से पड़गला। भीम पलि आइले, से पलैगला। खबर पहुँची गला राजसभार। आसी मल्ल पलैगला पलैगला पलैगला। राजा तुरंत आदेश कले सुंदर पुष्पमाल्य हेब। ताहा धर्मसभा बसी धर्म वक्तांकर गलारे पड़ो। ताही हैला। जोठी मल्लर अभिषेक होता सेठी युधिष्ठिरंकर सम्मान करागला। राजा विराट कहले धन्य 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 तमे बुद्धिमान सभा पंडित, तुमको कोटि कोटि प्रणाम। सेते बेले से सिंहासन बसी नथिले। सिंहासन रे बसीला बेले राजा कहा को सम्मान तो करते सम्मान पाती। आसतु ना विराट बुली जावा, कथरा बुझीबा केते सत केते मिछ।